Hi guys, this is Upa. Welcome to my channel. Maadjong adlaw ninyo guys. Ug maadjong oras ug asa man moron dapita sa tibuok kapupud-an sa kalibutan. April 7 deron guys, anja kay naalagi po ining sponsor na kanang ni share sa jang blessing para kuno sa pangkaon kuno sa magtrabaho anja. Kanang naay mao man lagi tong gisirad ang karsada dari, naay padir ang karsada di agianan pa dong sa bayan, mao tong pa kung nakanaog daranas ni aging adlaw ni jagi pada. Da karon katong gikuha bitaw na hagmay mo panday-panday sang pajag nga taga amo arapod. Madto si muli sila magdaong kay na sila ikwaon anja agako musabay na lamang puko kay ron makaadto ko sa bayan. Anja gamong ruta daniron guys. San Pedro miagi kay mao malingwa may lagi laing kagian bis kay dara mismong tinlupa mulibot na nung pud mig San Pedro. Jahala maipakita ninyo guys og asa mi dapit mo agi kay ako first time pukuda na mo agi rong agianana. Madyo lang magway hagkanan. Kay anja pong palis guys, mobalik po ko nga to sa relokasyon kay tapoy nagtrabaho sa septic tank ug hanin na human na bato nila kay aron maka sugod na pud mig patag datong tukuran og pajag. A few moments later.
few moments later. 8:09 guys, mapay pag-abot na mo daris Muntinlupa Bayan. Abing lado-lado ato pag among gilibutan. Dada nami. A few moments later. 9:17 na guys, anja padong na pud mi balik sa housing. Matugya pon moagi sa among gagyan ganina. Traffic tara ba dud? A few moments later. Padong otto guys, padong na pud mes biyason. Ahay buhay. Sunod ko mo surrender pero saan taman may choice. Laban dagyapon sa kinabuhi. Sa kinabuhi puro na lang kasakit, tuwa na katamis. Salamat sa mga malumong kasing-kasing aning pambit sa lang grasya para laman makatabang naho. Salamat ka adun nimo sis nga naa sa Taiwan. Okay na og septic tank sis na kuan na nahumana natakluban na pud. Salamat ka sis kay mo malumong kasing-kasing. Ug ni Ate Pil nga naa sa Italy. Te salamat ka te na katabang jud kadto nagdako ang imong gihatag na. Salamat kadto, more blessings pa inyong tanan. Ug ni ma'am nga nasa Amerika, ma'am get well sonis ma'am minat pantanga hingpit na imong kaduhan ma'am kay arong di na ka maganto sa imong gibati kay bawo ko nga ang Ginoo maadyo kaadyo. Salamat kadto ninyo ma'am.